الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. انذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ومسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يؤذن الرحمن بذرتهم يعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم ير كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل تعالى كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نذقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضللتم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم واستطاعوا ولا يرجعون ومن أمر نكتش في خلقه فلا يأكلون وما علم نشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهب القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنهم فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشيء أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أهلنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم فيك نبيك وأمرك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض والجبار عنيد وذي عين وذي فقر من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغثنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من موجبة الندامة إنك السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة لرضا الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة للسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة لمشايخنا ووالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لقضاء حاجاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وعده الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده وزه عنا ما هو أهله وزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي وبركاتك وعواطف رحمتك ورحمتك وتهيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر والنبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا تصدق به قربه وتقر به عينه يقبضه به الأولون والآخرون. اللهم أعطيه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم عذب برهانه وثقل ميزانه وأبرد حجته وارفع في أهل عليين درجته وفي على المقربين منزلته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على واجعلها من أهل شفاعته وسنة في زمرته وأوردنا حوضه وسنا من كسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا
مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده مع إخوانه النبيين صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله بالعلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قدر الأمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها رباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه صلاة تعظيما لحقك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها رباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه صلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقيم بها مثواه وتشرف بها رباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه صلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد هاء الرحمة وممي الملك وداء للدوام سيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد هاء الرحمة وممي الملك والودى للدوام سيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد هاء الرحمة وممي الملك ودى للدوام سيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوام
باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وعدلها اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الحتم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحيه وتعطرت العوالم بذكره ورياه اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك بالأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وأزي سيدنا محمد وآل سيدنا من الدنيا ومن الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المصطفى وأمينك على وحي السماء اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف في القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أسلاف بالشراف والبطون الذراع في المصطفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف بن الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستنقذنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولفا ومنا من إعطائك فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقنا واتبعنا النور الذي أنزل معه وقلت إن الله وملائكته يصلون
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأمرت العباد بالصلاة على نبيه فريدة افترضتها وأمرتهم بها فنسألك بجلالك وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلغ حجته واظهر ملته وأجل ثوابه وأدين نوره وأدم كرامته وألهك به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعزم في النبيين الذين خلوا قبله الله واجعل سيدنا محمد أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أجرا وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأبسهم في الجنة منزلا اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزلته الله ثم اجعله أكرم الأكرمين إنك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأشبههم كلاما وأنجاهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما إنك رغبة وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها. اللهم اجعل سيدنا محمدا أصدق قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع والشفيع في أمته بشفاعة يقبضه بها والأولون والآخرون وإذا ميزت عبادك بفضل قضائك فاجعل سيدنا محمد في الأصدق نقيلا والأحسنين عملا وفي المهدي سبيلا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا اللهم اشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفارق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء صالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعاد عدوك الذي تحب أن تعاديه وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى
روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين وزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على نبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا تسليما طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله من الفضاء وعد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك عفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المزونة المأمونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فاظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات
فاستقرت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. اللهم اصرف بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصل بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وشتنا وارحم بها قربتنا وجلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا في القيامة على رؤوسنا وذكر بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتهينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكاسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى
إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تقينا اللهم ارحم ضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحكم بزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فرقبنا ولا يسعنا إذا أفوك فاعف عنا يا خير محمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi salafus salih masyayikhuna khususan la Sayyidi Syekh Hasan al-Basri wa ila Sayyidi Syekh Dunia al-Baghdadi khususan la Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani khususan la Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Qadir Hasan al-Samad al-Madani khususan la Sayyidi Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalafan al-Banjari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Banjari Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim Al-Habib Abu Bakar bin Sa'ad bin Susan Al-Syekhina Mu'alimina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Kumpul Bartapura Susan Ilaruh Mu'alim Hadan Kitab Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Arabi wa Usulim wa Firumihim Wali walidina walihim masyaikhina masyaikhim ma'amatina madihim wa likhudha'il hajat wa liniyati salamah wa na'afiyah lana wali ahli baitina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fi din wa dunya wal akhirah bi barakatihim syai'un lillahi wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pelajaran kita halaman 29. Ya kan? 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul hudud atau batasan-batasan. Had zina, jika berzina seseorang, jika berzina seorang mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang sudah balik dan bakal. Kemudian merdeka, kemudian ikhtiar, pernah waqa pada nikah yang sah. Artinya orangnya kawin dan pernah guring berdua, maksudnya kayak itu. Wajib atasnya hukuman rajam, yaitu ditanam sampai di lehernya ke dalam tanah. Ini had atau hukuman, batas hukuman bagi orang yang berzina, tapi berzina ini orangnya sudah pernah kawin dan sudah kawin kemudian pernah mewatok. Ini kan ada juga kawin tapi malam pertama kada pernah digawin, kemudian lakinya tadi meninggal atau bininya meninggal. Nah, kalau yang perkara ini berzina, seseorang ini berzina, kemudian dia mukallaf, sudah balik bakal, sudah kawin dan sudah pernah guring atau berhubungan suami istri, maka hukumannya adalah dirajam. Apa dirajam? Dirajam itu adalah dikubur atau ditanam awaknya sampai apa nih? Pinggulu kan bahasa apa pinggulu kan? Nah, bahasa tahu juga bahasa muntai kan, sampai lehernya ke dalam tanah, kemudian dilontari dengan batu yang sedang sampai dia mati. Apakah hukum Islam ini keras? Bukan. Kenapa kayak itu? Supaya bila melakukan itu penghukumannya. Jadi hukum Allah, hukum agama itu kata keras, tapi menakutkan. Bila menggawe pacangannya hukum itu sama kan membunuh. Bila membunuh pacangan nyawa melayang juga. Makanya orang anak membunuh tuh berpikir berapa kali pikir? 1000 kali berpikir. Pokoknya bila aku membunuh pacangan dibunuh. Bila aku berzina, sudah kawin berzina, kemudian rajamnya ketahuan, maka ditanam sampai pohon bulu. Kemudian siapa yang melihat wajib melemparinya dengan batu yang sedang. Batu yang sedang sampai dia meninggal. Apakah itu hukum keras? Bukan. Tapi itu memang hukum Allah. Bila hukum Allah ditegakkan, insya Allah akan makmur. Makanya di Mekah Madinah itu terdengar orang pembunuhan. Adalah terdengar pembunuhan. Ada. Tapi jarang. Kalau di Indonesia hampir setiap hari. Makanya bilangnya diberlakukan hukum Allah, maka insya Allah aman dosa. Bila maling pacangan bilang tangan. Bila mengambil pacangan tangan hilang. Bahkan kata Rasulullah, demi diriku di dalam di dalam kekuasaan Allah Taala, bilanya Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Jadi bila merampok, bila mencuntai, pacangan tangan hilang. Pikir dua kali. Jadi bukan hukum Allah Taala ngeri atau sangar atau bukan, tapi itulah peringatan. Siapa yang menggawi pacangan dapat hukumannya. Demikian pula hukumnya liwaqo, yaitu mewaqo laki-laki pada duburnya. Lakian lawan lakinya, liwaq atau bahasanya ada yang mengadakan kayak itu, ada juga laki bini, ada juga laki bini liwat kaliwatan, ya kan? Ada juga mengadakan kayak itu. Kalaunya lakian lama lakian itu apa bahasanya? Sodom lah, kaum Sodom. Ini liwat. Jadi liwat ini ada yang mengatakan laki bini juga, cuma mohon maaf bukan ke depan kemaluannya, tapi ke belakang. Padahal bini seorang juga. Ya tadi ujar anak-anak pondok kaliwatan.
Jadi karena kaliwatan ke situ bukannya, ya kan? Kaliwatan kan? Itu namanya liwat. Dan jika yang berzina itu tak pernah kawin, wajib atasnya apa Bu? Itu derak kan? Derak 100 kali apa derak? Cambuk berarti lah. Cambuk kali berarti derak atas 100 kali, derak 100 kali. Ini kalaunya yang berbuat zina ini orangnya belum kawin. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau orang sudah kawin berzina hukumnya rajam. Kalau orang belum kawin berzina itu hukumnya dicambuk sebanyak 100 kali. Tahan lah yang dicambuk 100 kali. Jangankan 100. Anak menimbai bantal, takana muha mamanya. Wah, langsung habang muha mamanya. Itu bantal. Padahal bantal itu kasar kah, berat kah, ringan kah? Empuk lah. Kada sengaja anaknya menimbai pas takana muha abahnya. Langsung abahnya anak menempelin. Padahal kada sengaja, itu pun bantal ditimbai. Apalagi cambuk. Kada gampangan cambuk ya. Berapa kali cambuk? Derak 100 kali. Dan diasingkan, selain dicambuk 100 kali, diasingkan negeri sejauh perjalanan qasar setahun lamanya. Berarti selain dicambuk 100 kali bagi orang yang belum pernah nikah atau kawin tapi dia berzina, selain dicambuk 100 kali, kemudian dia diasingkan ke tempat yang jauh yang boleh kita mengqasar sembahyang. Karantau diasingkan. Pada di rantau, kada orga, kada dampamanya. Nah di situ diasingkan berapa luasnya? Setahun. Jadi kada hanya diderah, kada hanya dicambuk 100 kali, bahkan diasingkan tuh berdua loh. Berdua diasingkan. Kada dipisah. Dipisah juga maksudnya diasingkan tuh berdua, cuma dipisah. Kalau berdua Pak? Kenapa? Kalau berdua? Kenapa? Tujuannya sama tempatnya? Seikung dialihkan. Pokoknya memang dirantau, memang kampungnya kampung A lawan kampung Z umpamanya, jangan diduakan. Nah, kalaunya bisa pulang antara yang kedua ini nih, kalaunya bisa adalah secara damai dinikahkan dulu. Nah, kalau sudah bernikahan, hendak diasingkan memang diasingkan juga, tapi hendak dijadikan satu kada apa lagi. Kenapa? Karena sudah bernikah. Jadi mohon maaf kalau tadi yang namanya liwat itu kaliwatan lah. Liwat itu kaliwatan. Apa kaliwatan? Melakukan hubungan suami istri tapi di kemaluan belakang. Itu namanya liwat. Jadi kada gampangan berzina. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Menggawi aja kada boleh. Mendekati aja kada boleh, apalagi menggawi. Kenapa? Karena zina itu membahayakan. Zaman ini pemulaan minta nomor HP karena janjian di mana ketemuan, maka ketemuannya di halaman masjid pulang oma. Kisahnya pengajian ya, sekalinya separahnya acayan. Anak kan yang Tuhannya sama sekalinya. Wah ini biar mudah. Makanya ujar guru ulun, HP itu hantu ya sih. Nah bujur kalau. Ada mau bujur akan sekalinya. HP itu hantu. Jadi tergantung manusianya. Bilanya liwar banar bermain HP berarti kawan hantu. Liwar banar 24 jam, 20 jam HP aja. 4-nya guring. Ya kan? Aur HP, bangun guring HP. Sambil sikat gigi HP, sambil makan HP, pukuli orangnya. Aur rasa. Ambil HP-nya. Anak lawan anak itu juga kita harus keras. Tapi kerasnya gak seninya juga.
Jadi bilanya orang ajar, ambil HP, bayang dulu. Bila waktu makan, ambil HP, bila ada ambil HP-nya. Mengaras karasi juga. Kan tak karas kuitan juga daripada anak masih. Anak halus masih ya Allah. Bilanya di lumbar-lumbar terus, akhirnya anak malah melawan. Dan abah melihatkan, abah jangan melawan. Mamanya bemamanya, abah jangan malah lihatkan. Abah mendukung mamanya. Nah, Melawan tampak. What? Abahnya melawan. Bila abahnya melawan tinggalkan kita. Itu Bu, wah ya ini zamannya bukan zaman kita Bahari. Bahari permainan, mohon maaf bagian Bahari, bepi-bepian. Nah, tertawa lah ya. Tahu nggak bepi-bepian itu? Iya. Bongkar pasang. Oh, berbi. Bongkar pasang kepalanya pacol pasang. Ya kan Pak? Nah, lalakiannya umpamanya 4 jua pemasakan dapur tuh. Ya kan? Nah, kalikir Bahari. Karena bilanya bau ari mandian ke sungai Bakajun, karena Kajun Bong, Kajun Cirok, ya kalau rame Bahari, kan ada istilah yang HP-nya kan ada. Wah ini zaman kecil parak sungai, jadi kita tahu mandi becirok, Kajun Cirok, Kajun Bong itu tahu sendiri. Nah, samanya bau ngap sudah kepala buaya. Bahari di kalian itu ada kuntau ya, ada apa? Iwak buntal. Ada yang pernah hilang, jigutnya aja betul lanjang. Ada sing buntal tuhnya bah giling, duk ya kan atau nah, jadi iwak bun kalahnya di kemos itu SpongeBob. Nah paguran SpongeBob nyonya pap. Nah tak boleh. Ya karena kan ketujuh lah itu. Buntal tuh kan udah digiling-gilingnya apa? Begonol lah akhirnya pecah. Nah, jadi hati-hati bila digiling-giling bini pecah benarnya kan berlupang lagi baju kan hanya kan alhamdulillah makasih sama kita menghirang nak alhamdulillah lawas kita udah bertanya kamu ada acil yang dibilang semua belum tahu janji sih kan janji belum menolongnya aja ya aluh-aluhnya ya kalau cuma ditangi jalan aluh-aluh karena sudah baik kan sudah diaspal sebagian sudah di aluh-aluh Mengantar usuk ke Pak. Nah kadang-kadang juga kita terbang sesaman yang digabungkan sampai 100 buting tuh nah. Wah ini kan pengaruh ini awalan sesaman aja yang terbang gonol di satu akan jadi kita arak usuk-usuk andak di backup. Jadi backup tuh andak kursi yang gonol situ andak usuk-usuknya biar jangan kepanasan situ gak gitu. Kon sebutin aja kursinya Belum dulu. dinyamani jadi sakitnya dulu. Bininya kena belum berbini lagi belum nikah lagi Hanya mantar aja. hanya mantar aja dulu pamugaan karena itu sudah sah ya berdua gitu bujang di hauroi tahu ini bujang mas ya. Dan jika yang berzina itu hamba budak wajib apa tuh dera 50 kali dera lah wajib dera 50 kali separuh daripada orang yang merdeka yang pernah kawin atau belum belum jadi budak ini yang pernah kawin atau yang belum kawin tetap bila berzina dicambuk 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun berarti separuh daripada orang merdeka. Kalau merdeka tadi didera cambuk 100 kali diasingkan setahun dan yang boleh kosor artinya 80 pal lebih ya kan. Kemudian orang yang budak bila pernah berzina kawin belum kawin itu dicambuk sebanyak 50 kali dan diasingkan setengah tahun. Hukuman tersebut wajib atas laki-laki dan perempuan. Jadi laki dan binian sama. Dan hukumnya orang yang mewakok binatang. Kalau nih binatang nih, ya kan? Dan hukumnya orang yang mewakok binatang lah, binatang apa? Itu diarak apa bahasa kita? Diarak tuh bang, kayak orang pengantin diarak kan?
diurahkan, diumumkan adalah manusia motor binatang. Ada manusia motor binatang. Orangnya lakian melihat kambing, kambing ini kayaknya kayak artis dinya, penglihatannya, lalu diperkosanya, itu motor binatang. Atau babinian, babinian mencari apakah macam-macam ya kan, mewatok anjing pamannya. Nah itu sama hukumnya, ya kan? Bahkan diapain? Diharam. Demikian pula hukumnya orang yang mewatok istrinya pada dubur jika dia berulang-ulang. Oh berarti sama hukumnya. Walaupun laki bini, tapi laki ini kadang hanya sekali aja melakukan hubungan suami istri, tapi di kemaluan belakang, itu hukumnya sama dengan binatang tadi. Sama hukumnya dengan binatang, berarti diarak berarti. Nah, jadi jangan macam-macam. Kita agama Islam punya peraturan, ya kan? Ujar Allah, datangilah perempuan kamu, istri kamu itu di kemaluan muka, jangan kemaluan belakang. Apa hukumnya kemaluan belakang? Haram. Sekali mungkin hilaf, tapi kalau berulang-ulang sama dengan hubungannya kayak binatang. Maka bilanya ini dilakukan dan kada bertobat ketahuan, maka wajib diarak. Diarak tuh barisupan kan? Barisupan. Makanya laki bini yang memang kalau sudah halal melakukan hubungan suami istri, jangan di kemaluan belakang. Inilah hukuman agama atas orang yang berbuat zina dilakukan dalam dunia. Tetapi tiada berlaku hukuman had melainkan dengan berdirinya 4 orang saksi laki-laki yang cukup syarat-syarat saksi atau dia mengaku sendiri. Jadi saksi orang berzina itu berapa ekor? 4 ekor. Saksi orang berzina berapa ekor? 4 ekor. Kada cukup 2. Kada cukup 2. Kalau saksi nikah cukupnya 2 saksi nikah. Tapi kalau saksi berzina kada cukup berdua, harus berempat. Atau kada ada saksinya tapi inya mengaku aku berzina aja. Datang kepada qadhi hakim, ulun berzina wahai qadhi, ya kan? Maka diberlakukan hukum agama. Dan jika dijalankan had atau batas hukuman ini dalam dunia, lepaslah hukuman di akhirat. Makanya kan kisah Bahri ada malaikat yang cemburu kepada manusia. 2 malaikat yang cemburu kepada manusia. Siapa? Harut dan Marut. Ada kalau kisahnya di dalam surah Al-Baqarah kalau salah. Jadi karena cemburu lawan manusia, lapor kepada Allah, ya Allah, ulun hendak dijadikan manusia, ya Allah rusak. Ya kan? Karena ikan ngalih tuh Bang, banyak nafsunya. Kada ya Allah ulun insyaallah tahan. Nah, ujar Allah Ta'ala, ya, lalu Harut Marut ini dijadikan manusia. Akhirnya kada sanggup juga jadi manusia, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Jadi ujar Allah Ta'ala, kayaknya nak pilih akun hukuman dunia kah hukuman di akhirat. Karena malaikat tahu sudah kayak pasiksa di neraka, lalu malaikat ini minta hukuman di dunia. Bila hukuman di dunia dilaksanakan, hukuman di akhirat kada lagi. Tapi bila hukuman di dunia lepas, hukuman di akhirat pasti. Ya kan? Dunia umpamanya lepas hukuman dunia, tapi di akhirat pasti kena. Itulah hadirnya Allah Ta'ala. Makanya bilanya hendak mengambil ampun orang maling nih, orang kada tahu, memang di dunia lepas, tapi ingat pengadilan Allah Ta'ala kada harapan lah lepas. Ambil ampun orang tuh istilah WIW ini apa? Bahasa kerennya apa? Apa ini? Nah, korupsi. Ambil ampun orang maling, bahasa kerennya kan korupsi. Di dunia lepas hukumannya, ingat di akhirat pasti Allah Ta'ala. Kada harapan lepas walaupun sedikit pun, kada harapan lah lepas. Bila nyalain ampun seorang jangan diambil. Berarti bila nyalain ampun seorang ampun orang. Hukum agama bila ampun orang jangan diambil. Ya kan? Itu aja. Hari-hari kita mendengar korupsi, ya kan?
kada ingat lagi, kada ingat. Ini apa? Istilah orang Bali itu bilang melihat duit banyak mata hijau kah abang kah biru kah? Ini paling dono dua, abang lawan biru ya, kalau abang 100 biru. Kalau hijau tuh 20-an aja. Hati-hati benar wah ini dia. Tergantung iman masing-masing. Sudah disumpah di bawah kitab. Ya kalau agama Islam kah non Islam kah sudah disumpah kalau tak? Sumpah kalau tak? Nah, itu dunia. Makanya dunia ini manipu, laibun walahun. Dunia ini permainan. Siapa yang memainkan hawa nafsu dan iblis. Adapun hukumannya dalam akhirat yaitu disiksa Tuhan Allah Ta'ala di dalam neraka jika dia tiada bertobat yang sah. Kalau kada bertobat dan lepas siksanya di dunia, maka siksanya di akhirat. Siksa di akhirat lebih pedih, lebih dahsyat daripada siksa di dunia. Makanya dua malaikat tadi hakun memilih siksa dunia. Bahkan riwayat mengatakan sampai wayah ini, sampai hari kiamat itu siksaan bagi dua malaikat itu masih ada. Cuma daerah mana malaikatnya ada tahu, ya kan? Nah, jadi riwayat mengatakan mulai sidit menjadi manusia, melanggar-langgar, kemudian bermacam-macam kelakuan, mulai saat itu disiksa sampai hari kiamat. Jadi sampai sekarang dua malaikat itu disiksa, ketimbang siksaan di dalam neraka. Kita naudzubillah min. Makanya bila sesuatu itu bertobat kepada Allah. Pokoknya bila mulai sesuatu istighfar kepada Allah. Makanya kan bagus orang baca maulid itu istighfar berulang-ulang, baca burdah istighfar berulang-ulang. Lamunnya manusia Pak di dunia bertobat, di akhirat disiksa lagi lah. Nah kalau nih itu bacaannya, Itu kan? jika dia tiada bertobat. Nah bila kada bertobat di akhirat pasti ya kena. Tapi bila bertobat, imbah bertobat sampai menggawe di akhirat lepas. Tapi ini hukumannya itu kalau hubungannya dengan Allah Ta'ala. Bila maksiat, tapi maksiatnya kepada Allah Ta'ala, umpamanya kada sembahyang, kada puasa, bertobat, ampe menggawe. Kalau hubungannya dengan Allah Ta'ala, itu insya Allah diampuni. Tapi kalau nyembah hutang, kada cukup bertobat. Ya Allah, ulun bertobat lawan pian, tapi di Allah Ta'ala hutang ikan masih ada. Bayari. Aku kada kawa mengampuni dosa ikan yang berhutang tuh kecuali ikan urusan dulu membereskan. Jadi kalau yang hubungannya kepada Allah cukup bertobat selesai. Tapi kalau hubungan dengan manusia ada cukup bertobat tambah sebuting, bereskan dulu urusannya. Bila berhutang bereskan hutangnya. Bila orangnya meninggal ada warisnya, diulang warisnya. Warisnya kada ada jua. Nah berapa hutang sidin? Umpamanya kita berhutang 1 juta, ulun berhutang tahun sidin 1 juta. Sidin meninggal keluarganya kada ada lagi sudah. Sedekahkan kepada masjid kah atau pondok pesantren pembangunan, nyatakan pahalanya dasar sidin. Dan banyak kita berkirim pahala kada wadah sidin. Insyaallah diampuni. Itu caranya. Jadi mohon maaf. Jadi jangan mantang-mantang cukup bertobat kepada Allah selesai perkara kada. Kalanya masalah dengan Allah Ta'ala memang selesai. Tapi kalau masalah dengan manusia masih ada. Sebutin lagi apa? Barelan. Tapi barelan itu kalau ada hutang bayar. Nah, hutangnya ada banyak ada aja ya 100 juta aja. Ada banyak itulah 100 juta. Makanya hati-hati benar. Almarhum guru pernah mengatakan dia sini urusan manusia ini luar biasa ngalihnya. Kalau urusan Allah Ta'ala nyaman sedikit, cukup bertaubat diampuni. Tapi kalau urusan manusia, hati-hati. Yang laki sing kawin terus, untung mbak anakan pindah pulang, kawin pulang, mbak anakan pulang, pindah pulang. Itu tanggung jawabnya di akhirat. Hati-hati. Memang kawin itu nyaman sama pamulaan nyaman 2-3 bulan nyaman. Akhirnya kasamutan juga ya. Jadi yang sing kawin itu hati-hati. Di dunia bebas, akhirat ada luput. Kemudian had qadaf. Jika seseorang mendakwa, mendakwa itu apa? Menuduhlah orang lain berbuat zina, wajib atas pendakwa yang mendakwa tadi had qadaf, yaitu diderap 80 kali.
Dan syarat pendakwa itu 3 perkara. 1, orangnya balik. 2, berakal. 3, bukan bapak. Dan syarat yang didakwa itu 5 perkara. 1, orangnya Islam. 2, balik. 3, berakal. 5, merdeka. 4, kelima tidak pernah berzina. Jadi antara mendakwa, menuduh lawan dituduh itu punya syaratnya. Yang menuduh 3 syaratnya, yang dituduh 5 syaratnya. Yang kelima tadi apa? Nah, si penzina ini kada pernah berbuat zina. Dan lepas had dera pendakwa dengan 3 perkara. 1, mendirikan 4 orang saksi yang hadir. Mendirikannya apa maksudnya? Menghadirkan, mendatangkan 4 orang saksi yang hadir. Misalnya si A menuduh si B. Nah, si A ini wajib hukumannya, wajib atas yang menuduh tadi mendatangkan 4 orang saksi. 2, dimaafi oleh yang didakwa. Misal si A tadi menuduh, sekalinya kada bujur. Nah, lepas derak 80 tadi, kecuali si yang dituduh tadi memaafkan. Kok maafkan dia? Berarti yang dituduh tadi hatinya mulia. 6, la'an berla'an terhadap suami istri tersebut. La'an contoh apa, Bu? Kalau contoh la'an lah. La'an. Dan hak hamba yang mendakwa berzina itu separuh hak orang yang merdeka, yaitu 40 darat. Misalnya terjadi jua nih, ya kan? Si yang mendakwa dan apa namanya? Hak hamba budak pertilah yang mendakwa berzina itu separuh hak orang yang merdeka. Misal yang menuduh orangnya budak, yang menuduh orangnya budak. Kalau yang merdeka menuduh 80 kali. Kalau yang budak menuduh berapa kali? 40 kali. Tapi bila ada bujur, hati-hati. Makanya hati-hati jangan sembarangan menuduh. Istilah biasanya apa? Fitnah kan? Fitnah. Bila bujur jatuhnya gibah. Bila kada bujur jatuhnya fitnah. Nah, dua-duanya salah dan dosa besar. Oleh karena itu ujar Nabi, lebih baik kita bedi kecuali kita melihat dengan mata sendiri. Makanya ujar-ujar tuh jangan ditaguk, Bu. Ujar-ujar tuh jangan ditaguk. Ujar ya, si anu. Karena pulang si ujar ya pulang. Karena kadang-kadang karena ada yang manis, ada yang masin karena tambahannya kan. Sakampungan karena ujar waraja. Makanya mohon maaf bila ujar itu jangan ditaguk bujur-bujur, disaring dulu, kecuali melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat dengan mata kepala sendiri itu pun hati-hati. Makanya juga bah dilihat di ditiring, imbah dilihat nah sambil berdoa mudahan inya sadar dan mudahan ulun sekeluarga kada seperti itu. Doakan yang jangan. Kadang-kadang kita ini ketujuh dua Pak, yang namanya mendengar itu ketujuh lah, ya kan? Yang menggosipnya ketujuh menggosip, yang mendengarnya ketujuh aja menggosip tadi, ya kan? Karena 2-3 jam habis waktu kena Bangkalai dapur laki hendak datang kena ya bamukan kena laki Bambihan terbaruan jelas lah bila bambihan terbaruan asik menggosip aja. Keluar laki datang kena tetangga menggosip seharian menggosip aja tapi di sini kada datang, sini solehah beratahan. Di kampung mana kah? Di kampung mana? Yang kayak itu toh. Tapi sini solehah beratahan, soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian had asyribah. Apa asyribah? Had minum arak atau barang yang memabukkan. Kada minum tapi mabuk. Oh ini kan banyak kala nih. Kada mabuk. Misap aja mabuk akhirnya melem, kemudian sabu-sabu itu kan diisap aja kalau nah aja gitu atau lempok diisap lem isinya tuh nah
isinya tuh Namanya tuh, nah, itu pian lebih dahsyat daripada sabu-sabu punya kesehatan. Soalnya tuh mama apa harum apa cel. Memang kalau orang yang ketujuh kayak itu memang harum. Orang yang ketujuh bensin, yang ketujuh bensin nyaman aja. Nah berarti akhirnya bahaya. Bisa-bisa di rumah sini di sini. Banyak cat. Lain cat cila lain cat lempok lain cat lain. Kalau cat tuh ada cat yang bercampur dengan bensin. Ada dua. Ini yang memabukkan cat, minuman atau barang yang memabukkan yang lainnya. Siapa-siapa yang meminumnya wajib atasnya didera 40 kali jika orang merdeka atau 20 kali jika budak. Dan syaratnya itu 4 perkara. 1 mukallaf, orangnya sudah balik dan bakal. 2 ikhtiar. 3 mengetahui haramnya. Tapi insya Allah di Indonesia ini sudah tahu hukumnya haram. Alkohol itu hukumnya haram. Alkohol yang memabukkan. 4 adanya 2 orang saksi atau mengaku sendiri. Jadi cukup 2 orang saksi. Kalau di video itu kada 2 orang lagi, seluruhnya melihat. Makanya hati-hati. Satu riwayat mengatakan barang siapa yang pernah memabukkan di dunia, maka di akhirat diharamkan meminum arak tersebut. Siapa yang pernah meminum arak di dunia, di akhirat diharamkan diminum arak itu. Karena di akhirat itu arak itu dihalalkan. Dihalalkan arak itu. Cuma arak di akhirat ada memabukkan. Itu riwayat ulama ada mendengar. Jadi bilanya orang tuh pernah minum arak di dunia, dilarang meminum arak di surga. Tapi arak di surga kadang memabukkan. Itu pula. Jadi jangan sampai kita di dunia pernah meminum arak. Bila pernah meminum arak, diharamkan meminum arak dalam surga. Berarti kalau diharamkan masuk surga kan neraka. Surga kan neraka. Nyata kita neraka. Ada juga almarhum guru pernah mengatakan, jangan sampai telinga kita jadiin ketujuh mendengar nyanyian-nyanyian dunia. Jangan sampai di dunia kita mendengar nyanyian atau alat musik yang diharamkan didengar. Apa alat musik yang diharamkan didengar? Satu diantaranya gitar. Tujuan guru sekumpul. Gitar aja sih tahu gitar apa? Gitar tahu lah. Gitar. Maksud gitar aja sih. Samutan. Gitar aja sih haram. Kemudian suling haram dimainkan. Kemudian ada yang mau naik gendang-gendang tuh, cuma bertutup keduanya, kanan bertutup, kiri bertutup, dangdut. Itu haram juga. Lain gerak lain. Ada yang apa namanya tuh? Apa? Sinden. Nah, dahulu kan istilah orang baca maulid itu ada kalau rawis. Nah, kalau rawis dahulu itu keduanya ditutup. Sudah mendengar guru bacaan, sebuting dibuka. Dahulu kan rawis itu tertutup keduanya lah. Ini sebuting dibuka supaya kada sama dengan yang disambat oleh guru. Apa namanya tuh? Yang disinden-sinden itu adalah dangdung. Itu haram juga. Jadi gitar, suling itu diantaranya. Nah, bila kita ketujuh mendengar nyanyian dan bunyian yang diharamkan, maka di akhirat dikhawatirkan kada mendengar suara yang paling indah. Nabi Daud kena baca kitab sidik, Nabi Muhammad baca Al-Quran. Karena yang paling dahsyat suara itu adalah suara yang kada bahuruf dan kada ada urak. Suara Allah Ta'ala. Itu guru. Jadi bilangnya kita sering mendengar lagu-lagu nyanyian, maka dikhawatirkan di akhirat kita kada akan mendengarkan bacaan-bacaan para nabi dan rasul yang memang dipilih oleh Allah Ta'ala. Nabi Daud tuh bila sini baca kitab Nabi Daud apa bu? Kitab Nabi Daud apa? Zabur. Lagu-lagu sini Zabur. Sidin membaca kitab Zabur, saking merdunya suara Sidin, burung yang terabang ingat ampih terabang mendengarkan suara Sidin. Itu karena suara yang didengar di surga. Nabi Muhammad baca Quran, dan paling yang dasar ujar guru ada
adalah suara yang kada huruf dan kada ada urangnya, yaitu adalah Allah. Nah, bagi orang yang tertuju di dunia mendengarkan alat musik atau musik yang diharapkan, dikhawatirkan bisa kada mendengar suara yang tersebut. Makanya oleh karena itu kada hanya melihat, mendengar. Bilanya melihat saja kurang asik, pasti ada suaranya. Makanya hati-hati kita empati guru kita di kampung aja sudah bemaulitannya kalau. Nah, makanya ada versi orang Arab itu ada bemaulitan. Gambus bang sama juga gambus gitar juga ya kalau. Ada gitar. Jadi bemaulitan tuh aman sudah. Nah, kecuali bemaulitannya pakai gitar. Nah, pakai anu aja sudah, pakai yang orang biasa aja, pakai terbang. Insya Allah dia pakai terbang, orangnya terbang juga. Jadi jangan macam-macam, hati-hati. Jadi gitar, suling, lawannya apa tadi? Apa aja? Apa namanya tah? Gendang yang bertutup. Itu hati-hati. Nah, jaipong kayaknya. Gitar tuh yang kayak kan dulu. Kayak keyboardnya ada yang kayak gitu, kayak petik juga. Gitar namanya. Gitar itu saya nyebat juga. Saya nyebat gitar lawan gitar. Ya kan? Ada juga yang berabah cuma kayak gitar juga, ada yang talinya juga. Itu apa namanya tuh? Gitar lah. Tetapi kecapi. Yang ada yang kalau dibunyi-bunyinya bergerak itu kayaknya petik juga. Pokoknya umumnya kita gitar itu adalah yang telah. Nah, kalau yang berabah itu orang apa namanya tuh? Ada mereka kecapi ada dua. Asal jangan ketapi aja. Ketapi itu buah dia lah. Ada bina-binakan silakan. Nah, kalau ada sedikit lagi. Had sirqah, hukuman mencuri. Kalau dalam Quran as-sariqu was-sariqatu, orang yang mencuri laki-laki dan perempuan. Siapa-siapa mencuri harta orang, wajib atasnya dipotong tangannya yang kanan. Ya kan? Yang kanan. Apa itu? Apa Bu? Yang kanan dari kan? Dari bekunya apa? Dari jari beku apa tuh? buku jarinya. Dari bukunya kan? Siku kan? Sini nah ya. Dina kalau Sampai situ kan? buku sini kan. Ini kan. Nah, mana Pian? Ini Dipotong tangannya dari kanan, dari yang kanan dari sini kan? Sini kan? Bukunya. Nah, buku jarinya. Nah, berarti sinilah. Nih apa? Sendi tangan nih. Pergelangan, iya, pergelangan tangan. Dan jika mencuri lagi, dipotong kakinya yang kiri, berarti bersilang lah. Mencuri pertama tangan kanan potong, mencuri yang kedua batis kiri. Kemudian bila mencuri lagi tangannya yang kiri. Kemudian mencuri lagi kakinya yang kanan. Mencuri lagi di mana pulang dapatnya? Habis sudah nampaknya. Nah, jadi bila mencuri pertama tangan kanan, mencuri kedua batis kiri, mencuri ketiga tangan kiri, mencuri keempat batis kanan. Dan jika dia mencuri kelima kali, tiada lagi dipotong, tetapi diarak dan diberi malu. Dan syarat dipotong itu 3 perkara. 1, yang mencuri itu balik. Yang kedua berakal. Yang ketiga, yang dicurinya itu kadar harga 1/4 dinar emas, lagi tersimpan di tempat yang layak, dan tiada harta bapaknya, dan berdiri 2 orang saksi yang adil atau dia mengaku sendiri. Jadi 1/4 dinar emas ini berapa hitungannya lah? 1/4 dinar emas. Kalau mencuntan mangga aja harus sampai ya kan? Sedinar siapa? Sedinar emas lah. Nah, lu karena ditanya sini. Anggap 100 juta lama. Jadi 1/4-nya berapa? 25 juta. Jadi bila mencuri sampai 25 juta. Nah, bila di bawah 25 juta kan masih aman. Tapi bilanya sampai 25 juta atau lebih, maka potong tangan. Orang yang korupsi miliaran teman ya. Nah,
Nah ini kalau hukum agama lah, kan itu bukan hukum agama, hukum Belanda di sini. Hukum Belanda. 25 juta orang 1.000 masih kurang juga. Ada wajib berarti. Itu kalau 25 juta. Ya kalau kurang 1.000 rupiah kan kurang masih tak. Makanya ambil mangga sih sebutin. Nah, kadang-kadang lagi lebihan. Dan tiada harta bapaknya. Oh berarti bilang ampun abahnya. Tinggi. Berarti kan kata-katanya nah. Dan tiada harta bapaknya. Anak ambil harta abah. Ada bapak berarti. Ampun laki bang. Nah, ampun laki orang lain. Ini di sini tertulis harta bapaknya. Jangan yang bertambah harta laki. Nah, berarti ada apa tuh? Sabar aja Pian, sabar aja Pian. Ini harta bapak ya. Harta laki bang, ada kurang berarti. Tetap berarti pencuri. Ini yang dibolehkan berarti harta kuitan boleh dicuri. Harta abah boleh jelek berarti. Cuma boleh di sini. Sayang abahnya Khadijah. Ini abah kandung lah, lain abahnya lain. Ini kata-kata tuh abah kandung. Berarti kuitan. Kalau abahnya berarti iswa. Ilak bahasanya ilak. Ilak apa? Ilaki berarti. Nah, jadi bila mengambil harta laki, bini nih mengambil harta laki sama ya mah mencuri jual. Walaupun pelit banget itu. Walaupun tak keluar sudah dua. Itu suruh anaknya mampir. Maka oleh karena itu, kadang-kadang kita memang disuruh berpilih sebelum pernikahan. Nah ini awalnya gitu nih hormat. Nah, awalnya manis, akhirnya pahit. Makanya jangan percaya lu nih manisnya. Hati-hati dulu, hati-hati. Ya kan? Tapi bila orangnya keagamanya kuat, insya Allah pemurah. Mesti dikawinakan. Nah, orang bahari kan dikawinakan, jodoh deh, ya kan? Tapi kalau ini kan kadang-kadang mencari seorang. Bujukan bila dikawinakan, anak melihat. Kan boleh melihat mukanya lawan tapak tangan sih, boleh kalau kan. Nah ini yang di alo-alo nih kadang melihat sama sekali. Nah, pulang di alo-alo, coba dihadirkan di alo-alo. Kalau pina cocok ya Allah, gara-gara pelihatannya, insya Allah karena lu jadi saksinya. Penghulunya biar jorong lah ya. Karena jadi saksinya tertawa sih gitu. Fotonya barang ya Pak. Fotonya kan. Ada Ambil fotonya. Ayo hat qati otorik atau perampok. Wallahu a'lam bishawab. Ada kenal-kenal ya? Kenal-kenal. Kada ulun bertakun di luar itu pang. Misalnya ada orang minta tolong nih lawan ulun, sedangkan ulun tahu orang tuh begaduhan anjing cuman kada di dalam rumah, maksudnya Begaduhan anjing orang Islam kan? Islam. Iya. Cuman di luar dari rumah. Cuman kan posisinya ulun kada tahu di rumah tuh apakah ini pernah mencapai ataukah pernah masuk anjingnya tuh. Bila pian kadang melihat dengan mata sendiri aman. Ya, walaupun ada najis walaupun ada. Nah, kalau pian melihat sendiri ada najisnya, kalau pian melihat karena maksudnya kan misalnya ulun kada tahu kan masuk ibaratnya masuk anjingnya tuh kan ulun kada tahu nih bahwa bekas ada anjing di situ. Kalau pian kada tahu aman. Aman lah. Oh ya. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi kasus itu pian melihat sorangan anjing bakameh di situ, anjing BAB di situ, atau paluh anjing ada di situ, pian melihat sorangan. Nah bila itu kan nyata sudah tapi bila pian kada melihat walaupun orangnya begaduh anjing aman, aman aja pian. Ya ujar tadi, ujar bin ujar. Ada tahu makanya begaduh anjing nih orangnya Islam. Itu yang hati-hati benar. Walaupun di tanah juga tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Makanan pang buruk beri anjing makan. Bahantaran makanan sekalinya orang sebelah nih Kristen tapi kada tahunya tuh soal makan anjing, sekalinya sudah lawas-lawas tahunya tuh makan anjing kayak apa tuh Orangnya Kristen tapi makan anjing. kita kan kalau yang kadang dapat tetangga kan bersebelahan kadang berbagi makanan, kita masak apa membagi, dia masak apa membari jualan kita. Pian kada tahu.
asalnya Kada tahu. kan kada Nah, ada satu, orang Kristen. pertama pian kada tahu aman. Yang kedua, karena sudah tahu tapi pian kada melihat nih. Entah itu piringnya bekas anjing atau kada. Inya sudah pas tahuan sudah memukuli anjing tuh makanya gasan dimakan kita udah pernah lagi Pak Memukuli berbagi anjing. Ya, Ya, Memukuli. mentoki. ya. Ya, anak masak itu dipukulinya anjing. Ya, hanya Hanya tahu dimakannya, bahwa dimasakinya, ibunya terus mau makan muaknya gini makannya. Itu itu kan tahu Jadi loh. daging anjing itu sebelum disembelihnya umpamanya lah Kalau bahasa disembelih, kita nih sebelum disembelih, sebelum dipukulinya. Buat inyat dan tarong pukulinya. Ada disasahnya jurang jangan dipukuli kenapa anjing dipukuli Karena sih mau ya tetangga Jar. ulun tuh. Orang Ini Islam dia memang dikarung, jar dia ada tuh lihat jar itunya. disembelih jar Orang nyahuti orang Islam Jadi tradisinya mungkin kayak itu. dipukuli Tradisinya itu dipukulinya, dagingnya kenyaman mungkin. orangnya habis tuh kadang pernah lagi terus tapi kan yang sudah istilahnya sudah terdahulu Sudah tuh tahu. pernah berbagi makanan tuh nah makan naik seorang juga di piring inya Karena kada kita tahu. makan di piring inya juga loh kada di osa di apa di kumandra juga Istilah kada tahu tuh ya pian kada melihat sama kiasannya Pak. Karena kada tahu dan kada melihat sama berarti aman. Aman. Namanya kita kan bermasyarakat, kadang-kadang orang luar datang, umum kan masyarakatnya atau perumahan kadang-kadang orang luar ya juga ada. Namanya kita kada tahu. Namanya kan kada tahu. paling lewat Kada tahu. Bila kada Ya, tahu bela kada aja. apa-apa aman. Lagi ben orang masalah mami duit laki kan kada boleh ada boleh ada lakinya ada. nah lakinya kada ada berarti Aman. berarti lain mami duit laki kada lakinya kada ada aman benar tuh ada aman aja aman benar aman dingin kada sih nah tuan rumah ada kan di ada ada tuan rumah kalau ada ampun maaf entah lah minta itu mudah-mudahan kita masih nah berpanjang depan umur buru apa misalnya kan bahan-bahan orang kan ulin jahit loh kadang orang tuh menjulung kain banyak bisa juga sepalik kada terjahitkan dikembalikan oleh aku ini jan sekong kada ada yang mengakunya sekong kada ada yang mengakunya minta halal pian minta halal lawan yang langganan pian langganan kan banyak ini ampun ikam bahan nih dijahit kada kalau kada bawa aja bulik loh lain ampun hujan kada semuanya pian sudah pian takonnya gitu sudah bila kada mengakunya berarti pian kemana pian tuh berarti ada lain jawab pun seorang merasakan kada pernah nu nah kadang-kadang bu yang aja bila pian ini pun siapa penikam nggak ada aja sih aku minta rela lah itu aja helm tambahin ada minta rela di rumah ditakuni sudah siapa yang tertinggal helm Nina kada ada juga berarti hantu tuh buat mau kada mengaku siapa bisa kan orang jurang sebelah anak bisa kawan ya kan kan? bisa jurang Nah, nih bilanya kayak itu, bilanya kada mengaku, aku minta rela tak kalau kita tak pakai, hendak memakai lah ragu-ragu minta rela aja pian, insya Allah kada apa-apa. Tapi kalau nyalain ampun kita, berarti kada boleh kalah. Tapi kalau nyata kada mengaku, sudah setahun pian pian memakan sudah ada halal bagi pian, aku bikinnya halal. Kada apa-apa lagi aman, boleh memakan. Amas 100 kilo kalau mengakunya, tapi kan kada mungkin malah, kada mungkin, pasti dia mengaku. Yang kan 100 kilo 100 gram gitu, saon ya kalau ini mau siapa pasti sekampungan bisa mengaku ibaratnya 100 gram ya kalau kali sejuta maunya harganya berapa 1 juta banyak memang aku ya ini pasti banyak. Ya, jadi masalah benda berharga duit bila kehilangan pasti banyak mengaku. Cuma bila yang duit kehilangan tuh jangan disebutkan berapa nominalnya. Bila jadi pada nominalnya berapa berarti ketahuan. Ini menuju hari di Jambi ini siapa nih? Di Jambi ini Sumatera lah. Sumatera. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
حق إلا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka an taqabbala minna ma 'amilna wa qara'na wa fa'alna fi hadhihi al-majlis al-mubarak. Hadiyatan minna ila ruhi jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat khususan sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi qurrallahu tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Ila ruhi arba'ati khulafa'i rasulin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila ruhi arba'ati a'immatil mujahidin wa ila ruhi jami'il ulama'i al-'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra was sayyidin musnadatin sulbiyatin ma'qin wa yakana jami'an wa ila ruhi ahli ma'ala syahadatil baqi wa ila ruhi jami'il masyayikhina mu'allimina wa ila ruhi jami'il habaib jami'il awliya jami'il salihin khususan ila arwahil malkul khususan ila arwahil marhumah Hajjah Arbayah binti Haji Kadari wa Usali Mafru'ahib wa liwalidin wa lihi masyayikhin wa masyayikhin wa matin wa matin birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa jal jannata matlahum wa ma'wahum Allahumma jal kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa rawdatan kuburahum mafratan min matalin niran. Allahumma kana masina fazil bi'isani ma kana masina fadajawaz an sayyi'atihim Allahumma zidwa rahmatu wa ni'matan maghfirah wa syafa'an wa sallallahu alaina wa ala rahim Allahumma taqabbal hasanatihim wa ghfir sayyi'atihim wa adkhilna wa ibadana bi ghairi hisab Allahumma arhamna wa arsalna min ashabil qubur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.